पहली रजर अनेक अनेक शुभेच्छा शुभकामना समस्त की मोर यहाँ मोर देखो मोर गोटे पोड़पिठा मुझे बनई कि पोड़पिठाटा मुझे फास्ट टाइम बनैली फास्ट टाइम आउ थे बनई कि माँ सारे मिसिकी अभी माँ नथिबा अवस्था मुझे एकाटा बनई कि यहाँ पूरा दीटा बनई पूरा बढ़िया होती समस्ते भी कहले बहुत भल होली आउ एबे देखंतु मोर एटा राति से बनई यहाँ मॉर्निंग आउे सकाल सकाल चाटा टे कर करके मोर आज संतोषी माँ को ओषा पड़गला मोर आज से सब छुईबिनी बोली से जो पूर्व राति मुझे बनईदेली आउ कहीं से छेना अलग पोड़ा हो पिठाटा मुझे खाइबिनी मोर यहाँ ठाकुर पूजा सकालू सब सरीगला आज कि भावुँ पिठापणा आज कि करी कहीं जदि करी मत सब माने बांटा पड़ो सब छेना पुर हो सब आंब भी खिया हेनी से आज मुझे घरे जा से नॉर्मल से सब माँ काटिकी देवे पिला सब खाइबा तो काटिकी देविनी आउ चलतु तथा मत जहाँ भी मत से मिसी मासी जाऊँ कहीं संतोष मासा कले भी कौन आड़े गोटे पर्वटा पड़गला रज पर्व पड़ जाऊँगी ता भर भी आमको जहाँ भी छुई छाई आम ठाकुर कतरे क्षमा मांगा पड़ू जहाँ भी एबे देखो मो संतोष माँ के सुंदर लगुच घर पूजा सारे सहित तो मोर अलग काम मैंने करी भावुँ आज पूरी करदेवी समस्ते खाईदे आउ कौन कर आज पिठा आज करी लास्ट रज करी देखिए टाइम देखी केमती कौन करी मुझे देखते चलते मोर 4 दिन मुझे एकाथरे देखेबी मुझे जो फास्ट टाइम यहाँ बनई मैंने मत बहुत खुशी लगे कहीं पिठाटा भल होती माँ भी कहले माँ कहले भल होती मैंने निश्चय भल होती कहीं केबे मुझे बनई नी जंतिकी डायरेक्ट एमती बनवाटा मत बहुत कष्ट मुझे भावे मुझे करें कि सब जिनटा आपे आपे थर को 2 थर खराब हो जाए आस्ते 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 तो अभ्यास हो जाए आम भी कौन सांगे सांगे सब जिन रोसे भी शिखीलु कि आस्ते आस्ते आम भी सब जिन रोसे शिखी जाइए देखो 2टा जगार मुझे करी यहाँ केते सुंदर पड़ जाइए बढ़िया होती आंठे की मुंडिया मारती ना सेमती मुंडिया मारती आंठे की मो झील मैंने केमती लगुच कहे हौ जेज जा मुंडिया टे मारदेव ये ठिया हाँ मो झी 2 जन केमती लगुच सी निजे निजे लाए प्लेट नहीं प्लेट रानी खाइल ना ये प्लेट हम आम जड़े से भाउज आमर ये अच्छा एत सुंदर पिठा करती बढ़िया पोट कर आज्ञा मो छुआ मैंने एत पसंद कर भाउज तरकारी पिठा खाऊँ आ प्लेट भी आने भूली जाइए ना बढ़िया लगे आंटी पिठा ना मु पूरा मिस कली मोर आज संतोषी माँ ओषा बढ़िया लगे तरकारी आ पोड़ पिठाटा एत सुंदर बढ़िया लगे भाग मापटा पूरा बढ़िया करती सकाल सकाल पठे देती तो आम संतोषी मासा डालमा कर देखिए बुट डाली हरड़ डाली मिसेक कर पणस मंझी अमृतभंडा बरगड़ा छुई एम सब मिसे मिसे कर मो झील को देखते यहाँ बड़ झीटा यहाँ सान सान कान कौन पिंधि कल सुना पिंधला आज कौन किणा पिंधे बाबा मुझे अलता टे लगाओ आ भल देखा देखिए तोर कान कौन पिंधु तू पिंधिलु आ गोटे कौन खाली ये पिंधा मेहंदी हाँ मेहंदी देखिल तुम ता दीदी करदे तैयारी लगे किए कर देखा 2 जन बागे देखा एमती करना एमती कर एमती देखा बागे हाँ ये
এটা বড় এটা ସାନ ହାତର এটা ବଡ଼ ଏହା ତାର ଇଏଟା ତଳଟା ଏମିତି ଲଗେଇଲନି ଆ ତଳେ ଏଇଠି ନା ପଛ ସେପଟେ ଲଗେଇନା ମତେ କହୁଥିଲେ ଲଗେଇଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ନା ମୋର କିଏ ଲଗାଉଛି ମୋର ଲଗେଇଗଲେ ଆଉ କାମ ଧନ୍ଦା କରିପାରିବିନି। ଏଇଟା ଥିଲା ମୋର ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ ରଜର ଇଏଟା ଆଉ ମୋର ଏଇଟା ଫ୍ରାଏଡ୍ ରାଇସ୍ ବନେଇଥିଲି। ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ନାହିଁ ମାନେ ଛାଡ଼ିଛି ଫ୍ରାଏଡ୍ ରାଇସ୍ର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଛାଡ଼ିଛି ଦେଖିବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ମୋର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ଆଜି ଦିନଟା କେମିତି ଗଲା ମୁଁ ସବୁ 4 ଦିନର ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ କ୍ଲିପ୍ସ ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କର ଯଦି ପସନ୍ଦ ହେବ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦ ନ ହେବ ସେଇଟା ତ ଅଲଗା କଥା। এটা ରଜର ମୋର 3rd ଦିନର ରଜଟା ଥିଲା। এটা ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚକୁଳି ପିଠା ଅଣ୍ଡା ଭୁଜି କରିଦେଲି। ହଜବେଣ୍ଡ କହିଲେ ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆଗେ କରିକି ଦେଇଦେଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ ବତୁରେଇକି ବାଟି ରଖିଦେଇଥିଲି ଖାଲି ବିରିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି ସୁଜି ସେଇଟା ବତୁରେଇ ରଖିଦେଲି କେତେ ସୁନ୍ଦରରେ ଫେଣେଇକି ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଛି। ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପିଠା କରିଦେବା କେତେ ସୁନ୍ଦରରେ ଫେଣିଛି। ଏଥିରେ ମୁଁ ତଥାପି ଯେତେବେଳେ କରିବି ସେତେବେଳେ ସଲ୍ଟଟା ପକାଇଦେବି ଆଉ ଆମର ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଟିକେ ପକାଇଦେବି। ଏତିକି ତ ବଢ଼ିଆରେ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆଉ ଟିକେ ପକାଇଲେ ଆଉ ଟିକେ ସ୍ପଞ୍ଜି ଟାଇପ୍ର ହେବ। ଖାଇବା ସୋଡ଼ାଟା ଟିକେ ପକାଇଲେ ସ୍ପଞ୍ଜି ଟାଇପ୍ର ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ବନେଇଦେବା। ଆଉ ମୋର ଛେନାର ପୁରଟା ମୁଁ କରିଦେଇଥିଲି। ଛେନା ପୁରଟା ମୁଁ ଖାଲି ସେମିତି ଛେନାକୁ ଭାଜି ତା ଦେହରେ ଗୁଡ଼ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ନଡ଼ିଆ କାଟିକି ଟିକେ ଛାଣିକି ସେ ନଡ଼ିଆଟାକୁ ତା ଦେହରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଟିକେ ଗୋଟା କୋରିକି ପକାଇଥାନ୍ତି। ମୁଁ ନଡ଼ିଆଟା ବାଡ଼େଇ ପାରିଲିନି ଏଠି ଯେଉଁ ଆମର ଇଏଟା ଟାଇଲ୍ସ ଯେଉଁ ପଡ଼ିଛି ନା ଫାଟିଯିବ। ହଜବେଣ୍ଡ ତାକୁ କେମିତି କ'ଣ ବାଡ଼େଇକି ଦିଅନ୍ତି ସେ ନଥିଲେ ମୋତେ ଆଉ ଦେଇପାରିଲେନି ଆଉ କରିକି ମୁଁ ସେ ଯୋଗୁଁ ଆଉ ତା ଦେହରେ ନଡ଼ିଆ କୋରାଟା ଆଉ ଟିକେ ପକାଇଥିଲି ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ବନେଇଦେବା କେମିତି କ'ଣ ବନାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଲେୟାର ଦେବି ଏଇ ଆଣଟାରେ 2ଟା ପିଠା କରିବି ଗୋଟେ ସାଧା କରିବି ଆଉ ଗୋଟେ ପୁର ଦିଆ କରିବି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସାଧାଟା କରିବି ତ ସେମିତି ଆମର ପଡ଼ିବ ସଲ୍ଟ ଟିକେ ଆଉ ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ପଡ଼ିକି ସେମିତି ସାଧା ଗୋଟେ କରିବି। ଆଉ ଆମର ଏଇଟା ଯେଉଁଟା ପୁର ଦିଆଟା କରିବି ଯେଉଁ ଛେନା ପୁରଟା ମୁଁ କରିଥିଲି ଛେନା ଆଉ ନଡ଼ିଆର ପୁରଟା ସେଇଟା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଫାଷ୍ଟ ଟିକେ ଗୋଟେ ଲେୟାର ଦେଇଦେବି ମିଡ଼ିୟମ୍ ସାଇଜ୍ର ଲେୟାରଟା ଦେଇକି ତାପରେ ଛେନାଟାକୁ ଦେଇଦେବି ହାତରେ ତା ଉପରେ ଦେଇଦେବି ଆଉ ଗୋଟେ ଲେୟାର ଯେମିତି ହାଲକେ ଆଣକୁ ନହେଲେ ମୋଟା ହେଇଯିବ ବେଶୀ ସେଥିରେ ଭଲ ହେବନି। ଗୋଟେ ପାଖକୁ ତଳୁଆ ହେଇଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ପଟ ଉପରଟା ହେଇଯିବ ମୋଟା ହେଇଯିବ ଏମିତି ହେଇଗଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। କିନ୍ତୁ ସେମ୍ ଲେୟାରଟା ହେବା ଦରକାର ମାନେ ମଝିରେ ପୁରଟା ରହିବା ଦରକାର। ମଝିରେ ପୁରଟା ରହିଲେ ଉପରୁ ତଳକୁ ସେଟା ଇଏ କରି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରି ଚାଲନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏବେ ଆଗେ ତ ସବୁ ଦେଖିବା ବନାଉଥିଲେ ମାନେ ଚୁଲିରେ ପଡ଼ୁଥିଲେ। ଏବେ ଆମର ଯେମିତି ଆମର ଇଏ ହେଉଛି କ'ଣ କହିଲେ ଆମର କେକ୍ଟା ହେଉଛି କେକ୍ ଟିନ୍ରେ ମୁଁ ବନେଇବି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଅଏଲ୍ ଲଗେଇଦେଲି ଯେମିତି ଆମର କେକ୍ ବନାଉଛେ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ହେବ। ଅଏଲ୍ ଲଗେଇଦେଲା ପରେ ଆମର ସେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଟର୍ଟା ଦେଇଦେଲି ତାପରେ ପୁର ଦେଇଦେଲା ପରେ ତା ଉପରେ ଆସ୍ତେ କରି ଯେମିତି କଭର୍ଟା ପୁରଟା କଭର୍ ହେଇଯିବ ଯେମିତି ନହେଲେ ତା ଦେହରୁ ମେଲ୍ଟ ହେଇକି ଗୁଡ଼ଟା ବାହାରକୁ ବାହାରିବ। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ମୁଁ ଭୁଲରେ ବସେଇଥିଲି ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଆର ବାପରେ ପଶିଲାନି ଭିତରେ ଫେର୍ ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣିଲି କଢ଼େଇ ନନ୍ଷ୍ଟିକ୍ଟା ଥିଲା ମୋର ଅଲଗା ଟିକେ ଏତିକି ବାସନ ଖୋଜିକି ବାହାର କଲି ତା ଭିତରେ ସେ ପୁରେଇ ଦେଲା ବେଳକୁ ହେଲାନି। ଏଇଟା ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଣିଲି 2ଟା ଆମର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇଟା ସେଟ୍ ହେଲା ଯେମିତି ଏଇଟା ତା କଭର୍ଟା ଯେମିତି ଫୁଲ୍ କଭର୍ଟା ବନ୍ଦ କରି ହେଇପାରୁଥିବ ସେଥିପାଇଁ 2ଟା ଜାଗାରେ ମୋର ହେଇଗଲା। ଏତିକ ବାସନ ମୋତେ କାଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ତା ଭିତରେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆଉ ଗୋଟେ ସାଧା କରିବି ଏଥିରେ ମୁଁ ସଲ୍ଟ ଆଉ ଟିକେ ପକାଇଲି ଯେମିତି ଆମର ସେଟା ଯେମିତି କରିଥିଲି ଏଇଟା ସେମିତି କରିକି ଖାଇବା ସୋଡ଼ା ଟିକେ ପକାଇ ଗୋଳେଇ ଗାଳି ଦେଇକି ସେପଟେ ଖାଲି ସେମିତି ଆମର ଯେମିତି ବ୍ୟାଟର୍ଟା ଦେବ ସେମିତି ଦେବି। ଏଥିରେ ମୁଁ ଟିକେ ଏଇ ଯେଉଁ କେକ୍ ଟିନ୍ଟା ଅଛି ଏଥିରେ ମୁଁ ଟିକେ ଅଏଲ୍ ଟିକେ ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲି ଭଲ କିନି। ତାପରେ ମୁଁ ସାଧା ତ ହେବ ଏଇଟା ବିନା କିଛି ଆମର ପଡ଼ିବନି ସାଧାଟା କରିବି ସେଟା ସେମିତି ବ୍ୟାଟର୍ଟା ପକାଇ ଦେଇକି ଏଇଟା ବସାଇଦେବି ତାପରେ ହେଇଯିବ। এটা 45 ମିନିଟ୍ ଭଳିଆ ରହିବ ମଝିରେ ଟିକେ ଆମକୁ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ। ଏଠି ଯେଉଁ ପିଠାଟା ବସେଇଛି ଏଟା ସାଇଡ଼୍ର ହେଇ ଆସିଲାନି ମଝିଟା ଟିକେ କଞ୍ଚା ରହିଛି ଏଟା ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ କାଢ଼ିଦେବି ତାକୁ। ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ ଏ ପିଠା ଇଏରେ ରହିଗଲେ 2ଟା ଗ୍ୟାସ୍ରେ ବସେଇଦେଲି ଆଉ ମୋର ଖାଇବା ସୋଡ଼ାଟା ପକାଇଛି ନା ବେଶୀ ଜୋରେ ଫେଣେଇଯିବ ସେଇଟା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଗେ ଏଇଟା ବସେଇ କରିଦେଲି। ମୁଁ କହିଲି 2ଟା ଜାଗାରେ ବସିଛି ପିଲାମାନେ ଆସି ଭୋକିଲା ହେଇଗଲେଣି ଖାଇବେ ବସିବେ। ମୁଁ କାଲି ଦେଖିଲି ଯେଉଁ ଅଧିକ ଟିକେ ସୋୟାବିନ୍ କାଲି ବତୁରେଇ ଦେଇଥିଲି ମୋର ଫ୍ରାଏଡ଼୍ ରାଇସ୍ କରିବା ପାଇଁ
आउ एथे मु आउ रखी देछि एथे मैरिनेट कर रखी पिला माने भाबुछि एथे छाणी देबी अल्प गोटे पिठा चकली पिठा टे खाइछथि मु बे भाबुछि एटा टिके फ्राई कर देबी मु अदा रसुन पेस्ट आमर कलर टिके गोळी पकेइली सेटा टे पकेइछि आ फूड कलरटा आ अदा रसुन पेस्ट ये सब पकईकि आ मैदा टिके कॉर्नफ्लोर टिके पकईकि सब रखी देछि मैरिनेट करी अब भाबुछि एटा टिके फ्राई कर देबी पिला माने खाइ दे मो छुआ माने तो बहुत भल पांती दीटा ए सोयाबीन जो आइटम करे मो छुआ दीटा भल पाइबे जाउछि अब फ्राई कर दोछि पिला दे दे खाइबा टिके देखिए पिठाटा कौ जाए गलानी ये तो एबे बसैली हैनी एटा टिके देखिए कौ जाए गलानी एटा हे आसलानी आ टिके मझीटा बोधे अच्छी साइडरा छाड़ी आसलानी पोड़ी जमी पोड़ पिठा टाइप रही आसी पूरा दिया तथा आम गोटे स्टिक लगे देखा एबे मैं चपस्टिकटा लगे देखुची हेलानी कौन हो गलानी देखो लगिनी माने हो गलानी एबे यही समय भावुची काढ़ीदेवी आ बेसी ये कले भल लगे न लगे कहीं टिके सीजा अंश रही थो आ पोड़ा अंश टिके रही थो भल लगे बेसी पोड़गले भल लगे देखु मैं काढ़ीदेली ओपरटा तलटा टिके व्हाइट कलर रही ना जेटा तल पटे थी यहाँ तल पटा टे पोड़ी जाइए गरम अच्छी ठंडा हेल्ले मुझे काटबी कि बढ़िया सीझी जाइए भल लगे कहीं मीठा अंश टे लगे छेना हरिया पड़ी रही छेना नड़िया भल लगे बिरी आ चाउल मुझे पकईनी ये सुजी पकई रखी थी काली रात में बाटिकी रखी थी से सुजीटा सांगे मैंने बिरीर सांगे मिक्स हो जाता बतुरी आसिक फेणी उपरକୁ आसला ए देख 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 केमिति मम्मी केमती मम्मी तुम बन के आनी एति मन कथा रख खाओ किंतु पाठ पढ़ा मम्मी ये कर प्रमिश कर मम्मी जहाँ कह पाठ पढ़ो आ भल भल खाଇବା करके देवी किंतु पाठ पढ़ा पड़ो तुम फेवरेट जिनस करके दौची तुम खाली मम्मीर कथा टी रख ना कहीं गोटे मुहटा ये कर सब मोबाइल धरिकी बसले हम केमती कहलु पाठ पढ़ा ताकू पढ़ुनु नाई परी केमती आई भल तू खाऊनु पचरे दाबी ये मोर पिठाटा हो गलानी देखु बिरीर जो पिठाटा करी माँ ए काटिकी ये करदे आमर जन भाज मत सब वर्ष दिखती मुझे पठेबी टे पठेदेवा माँ टी काटी दे ये पिठाटा भी मोर हो गलानी साधा पिठाटा कंचा अंश रही पारानी आज पिला मैंने कहले लास्ट रजरे आज भल बार अच्छी मम्मी आज कर बिरियानी अब घर तो हो पारनी बाहर टी मगा होगा झी छुआ मैंने कहते आ छुट्टीटा अच्छी कॉलेज स्कूल सब कॉलेज तो खोल पिला माने जीवे एबे मु बाहर टी मगेनी हजबैंड जान नहीं आसले पिला माने खाइदेबे टिके अंडा आमलेट करदेली आ आंब अच्छी यहाँ आमर बिरियानीटा बाढ़ी देवी आउ कचुम्बर दे भाई झील रज घर को जाता चंडीगढ़ चंडीगढ़ से आज रिटर्न करता एबटे आसिकी बुलिकी गला भुवनेश्वर पड़ा बाप खल छुआ किए सुझे दीदी ओहो कहीं मुह पाखे दे दौर कुआ नहीं जाऊँ कुआ नहीं छात पर नहीं देसु बाहर आसला बिरियानी बहुत टेस्ट होता ना घर होते भल ही नहीं था मम्मी कम भल मन पार कि बाहर होटेल जिनसटा मत भल देखा जाता आज हूँ माने रजर चतुर्थ दिन बसुमती स्नान आज सका सका उठी मुंड धोई गाधे ठाकुर पूजा माने आमर बसुमती स्नान कर देछि आ जाइकी मोर एटा शॉर्ट वीडियो रे मु छाड़ी देखिए
आउ जदि पसंद हो लाइक करदेवे एबे आउ मत एथर पूजार मो झी और हजबैंड बहुत साहय कर को नहीं सब जिन बोईक नेली आउ नहीं पूजा कली तापर एबे आसी मु सकाळु आसी माने मोर सेठी पूजा सारिक आसला पर एठी सूर्य को पानी टेकी देली घरे ठाकुर पूजा कली घरर छाड़ू एबे मु भाबुची वीडियोटा बहुत लंबा हो गलानी एबे मु भाबुची वीडियोटा एठी एंड करदेवी फिर आ गोटे मोर 4 दिन रजर 4 दिन टिके टिके किछि मुहूर्त एथरे मु शेयर करछि जदि आपन मानु भल लागियो लाइक करिया के भूलिबेनी एबे रखुछि बाय बाय फेर आमे गोटे नुआ दिन नुआ मुहूर्त रे फेर भेट हेबा बाय बाय रखुछि।